Alright, welcome dito sa First Park Homes in Santo Tomas, Batangas. So located to guys along Maharlika Highway lang in Barangay San Pablo and San Felix in Santo Tomas, Batangas. So ito guys, present ko sa inyo itong townhouse ni First Park Homes Santo Tomas. So gagamitin nating model house ngayon guys is yung nasa first lipa. So kung makikita niya merong end unit dito and inner unit or mid unit. So parehas lang sila ng floor area. Ayan. So nagkaiba lang sila sa lot area niya, which is mas malaki yung lot area ng end unit. So ito naman guys yung extended version. Yung pwede nyo ipa-extend yung house and lot nyo, harap likod. Ayan guys. Sa iba kasi subdivision, bawal galawin yan guys. Once na ma-turnover sa inyo. Dito guys, may option na pwede nyo ipa-extend. And ito yung flooring niya sa labas guys. Ayan. Then sa harap, sliding window. Ayan. Kasama na yung gate guys once na ma-turnover sa inyo. Ayan. Then ito yung window niya guys. Yung door niya is steel door siya guys. Ayan. Then ayan, naka-tiles na and painted na yung wall. So lilipatan nyo na lang yan guys. Fully finished na. Ayan. Sa likod naman yung window niya is yung high quality jalousie type. Yan, hindi napapasok ang ulan dyan at insect. Yan. Then sa likod, ito yung service area niya. Pwede nyo ipa-extend dyan guys ha. Pwedeng dyan yung kitchen nyo para mas maluwag dito sa living and dining area nyo. Pwede nyo ilabas yan yung kitchen. Then ito naman yung kitchen niya. Naka-tiles na rin and may base cabinet na rin siya. Yan. Then dito naman sa part na to is yung toilet and bath. Yan, may lavatory na. May flush na rin yung toilet niya, then may shower. Ayan. Then yung roof na itong toilet is slab na guys. Simentado na yan. Para madali lang i-extend yung likod. So, konti na lang ipapagawa nyo. Kung gusto nyo palakihin yung kwarto sa likod, ayan. O kaya magdagdag ng another toilet and bath sa taas, pwede po. Then ito yung stairs niya. Ayan, kahoy sa part na to. High quality po yan. Ayan. Dito sa second floor, naka-tiles na rin siya guys ha. Then naka-partition na rin, painted na yung wall. So, lilipatan nyo na lang guys. Ito naman yung master's bedroom niya. So, 2 bedroom lang to guys. Yan. Pag pina-extend nyo yan guys, pwedeng maging 3 bedroom tsaka 2 toilet and bath yan. So, mamaya i-check natin. Then, yan. Ito yung frontage niya. Yan. Then, next is yung bedroom 1 niya. Yan. So, pwedeng dito sa part na to, yung built-in closet. Then, yung bed niya dito sa part na to. Ayan. So, sa likod guys is yung high quality jalousie type sa second floor. Ayan. Kung makikita nyo guys, yan, slab na yung likod niya. Pwedeng additional toilet and bath yan sa taas or i-extend nyo tong kwarto para mas maluwag siya. Ayan. So, allowed siya. Ayan, sa likod guys, naka-extend yung isa. Yung katabi na model house. Yan, mamaya guys, papasukin natin yan. Para makita nyo kung gaano kalaki. Ayan. Yan. So guys, ito yung 2 bedroom inner unit. So same siya ng floor area ng end unit. Then ito yung sa hagdan niya. Yan, maaliwala siya. Then mahangin. Yan, pag binuksan niyo yung bintana. Alright guys. Like and subscribe sa mga naghahanap pa ng bahay. Yan guys. Then ito naman yung mga amenities niya. So busog ng busog sa amenities to guys. Resort type amenities. Alright. So, check naman natin yung isang unit guys.